Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, ibatid ko ang kasakit ug ang tumangkauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasig ning tanan, kasakit wala igsapayan, kay kinabuhi maoy ibugti. Kay ikaw man ang Diyos ka sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalangko, isalig kanimo, maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban, may higayon nga mapalong ang suga kung gikuptan. Bisan lisod ining panaw nga atong giapilan, apan ang ulahutay sa lumba, maoy magmadaugon kung ang Ginoo ang atong sundon. Kag Jesus nga tingog ang pagtuo, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalangko, isalig kanimo, maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. Isol ubang hinagiban sa pagkamatarong, ug itugyan ang tanan mga kaluyahon. Kang Jesus nga tingog ang patong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos ka sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalangko, isalig kanimo, maoy paglaom ang kinabuhi nga. Kang Jesus nga tingog ang patuo, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos ka sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalangko, isalig kanimo, maoy paglaom, maoy paglaom, maoy paglaom ang kinabuhi nga dayon. God is good. All the time, God is good. Praise the Lord. Sa matahom nga awit,
sa Leviticus Singers. Og salamat usab sa presensya sa atong mga hinigugmang bisita nining adlaw nga balaan. Diin ang mga anak sa Dios kahimo sa tigom, paghiusa aron nga kita makahimo sa pagdaig o pagsimba sa atong gamhanan nga Dios. Og nahibaluta nga nining adlaw gisaulog usab nining nga iglesia ang Father's Day. Busa nini nga kaudtohon ang sentro sa atong pagpamalandong na hasentro alang sa mga amahan apan ang mensahe magatudlo kanato nga labaw tanan ngadto sa atong amahan nga langitnon. Ang teksto nga gibasa sa atong Elder Juni naa sa naunang Tesalonika Kapitulo 2 mga bersikulo 11 o 12. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encourage you and charge you to lead a worthy life of God who calls you into His own kingdom and glory. Mag-ampo ta. Diyos nga gamhanan, amahan nga langitnon, ubani kami sa among pagtuon sa imuhang balaan nga mga pulong. Balaang Espiritu, hatagi kami o kaalam sa pagsabot, labi ka nako, ikaw magabutang og mga pulong sa akong ngabil, nga ang akong pagsaysay, makahimo sa pagpadasig, paglipay, bisan paman sa pagtudlo, nga makadala og himaya ug pasidungog sa imong ngalan. Salamat nga imong gidawat kining among mga pangamuyo ug paghangyo. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Gituhuan mga kaigsunan sa kalibutan nga mahimo lamang kang amahan kung nagbaton ka og gahom, kusog, kaisog, o labos tanan, duna kay talento nga ang tanan musunod kanimo. Apan sa balaang kasulatan mga kaigsunan, managkalahi ang hulagway sa amahan nga gipakita nato sa Dios. Og niini nga kaudtohon, usa ka karakter ang gusto nako idala diha sa inyong atubangan sa usa ka amahan nga kapanamina nato nga dili lamang di ay alang sa mga kusgan, sa mga abtik o sa mga graduhan ang pagkaamahan. Ang gikinahanglan lamang di ay gyud nga kinaiya sa usa ka amahan mao ang pagkamatinumanon. Faithfulness. Ang karakter nga akong dadon kaninyo nini nga kaudtuhon mao si Joseph, the earthly father of Jesus. Si Jose nga mas ila pa gani ang iyang inahan si Maria, ang iyang asawa, no? Lagsara kayo mahisgutan si Joseph mga kaigsunan sa mga testimony o sa mga wali. Busa nini nga kaudtuhon, susihon nato pila ka mga bahin sa iyang kinabuhi. Why God entrusted him to be the earthly father of Jesus. Ngano nga si Jose gitugyanan man sa Dios nga mahimong
yutan-on nga amahan ni Ginoong Hesus. Matthew chapter 1 verse 18 and 19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Engaged na si Maria o si Jose, nga magminyo na sila. Apan, gipahibalo siya, pinaagi sa manulunda, nga si Maria mabdus sa balaang espiritu. Kay si Jose, matod pa sa teksto, faithful to the law. Bot pasabot, matarong nga nagsunod sa kasuguan. Busa siya na malandong, nga aron dili maulawan si Maria, ihilom lamang niya ang pakigbulag ni ini. Kay kaniadto human nga mamalay, considered na mo nga magtiayon, pero dili pa mo lisensyado nga magdulog, kay gikinahanglan pagyud ang kasal. Mao to nga ang Bible nagingon, Joseph decided to divorce quietly. Makigbulag siya sa hilom. Mga kaigsunan, mapanamina nato si Jose dire nga mahinadlokon siya sa Dios. Matarong siya, apan naa kaniya ang kinaiya nga maluluyon. Dili siya gusto iskandalo. Dili siya gusto og away. Dili siya gusto nga dunay madaot nga pagbati sa iyahang mga miyembro sa pamilya o atbang nga pamilya nga mao ang iyahang pangasaw-unon nga si Maria, mga kaigsunan. So lesson number 1, ang usa ka amahan kinahanglan magkinabuhi nga matarong apan maluluyon. Nahinumdum ko sa akong ugangan, mga kaigsunan, nga di gyud ko malimot ani hangtod sa akong kagulangon nga natudloan kog leksyon. Nagtubo man ko sa bukid. So ang akong pagtuo nga tanang bunga, saging, butong, bayabas, labana, basta maagian nimo, basta way tag-iya, pwede ka unon. Inana man sa bukid, di ba? Oh. Karon diha namin nagpuyo sa kanang presente namo nga balay. Nangahoy ko, mga kaigsunan, likod anang China Harbor. Gumahan pa man na. Pagpangahoy nako, mga kaigsunan, nakasimot man yung ko nga humot kay nga nangka. So gipangita gyud nako. Agoy nahinog man day ang nangka nga hamis kayos punuan. Akong pagtuo lagi nga kinaiya na dalas bata pa sa bukid, ako dayon gikuha. Gitunga dayon ako. Sa walay pagbubalanse, nahurot na ako ang katunga. Kaon. Sayangan man ko nga ang katunga. Brother Paman, ako rang ibilin unya way mo kaon. Di human kung pangahoy uli ko. Ako mang ugangan may nakasugat nako. Ingon siya, man ka nangahoy. Inko nga diha sa gumahantay. Naara ba dito'y nangka tay, hinog na. Ingon siya, mo ba? Tala, atong-atoon. Di gikuyugan ako. Naun sa baoroy nga, imbes padulong mignangka, ningon man siya nga, muato sa piniyalan. Sa piniyalan ba? Sa gumahan. Isya nga, ayo, Mare, ang ako bang bata, nakapangahoy diya sa imong gumahan, doon na daw hinog nga nangka, gipaningot na ko, mga kaigsunan, kay ang katunga, wa naman, ikaon na. Oo. Ingon din niyang kumari, mao ba? Sige pare, atong atoon, kay tunga ta ato.
Unsa ang pagkatunga nga ang katunga na nastiyan? No? Pag-abot dito mga kaigsunan. Asa man jer? Padulong na mispunuan. Iko wala diha tay, nara dire. Ako nang gitabunan og unas. Pag-abre, katunga na lang man. Hilom-hilom ra pud sila duha, mga tigulang. And gitunga gyud po tinuod sa tigulang. Di uli me, 1/4 na lang amo ah. Pero naleksyon yo ko adto mga kaigsunan kay abi na ako makikuyog ang akong ugangan nga mo adto dito kay kuhaon na lang namo diretso. Pastilan kay nitug-an pa man gyud sa pinialan. So matarong mga kaigsunan. Naleksyon ko adto, sukad adto nakaalimad-mad ko nga mananghid gyud sa tag-iya. So, mananghid gyud sa tag-iya kung manguha. Bisag unsa kagamay nga butang basta dili day nato isipon nga kita na dayon mo pahimulos. Mananghid gyud sa tag-iya mga kaigsunan. Ikaduha, Matthew chapter 1 verse 20 nag-ingon, the angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph did what the angel of the Lord had commanded him. Ang una nga kinaiya ni Jose, the earthly father of Jesus, was that he was faithful. Ang ikaduha din mga kaigsunan, the father of Jesus, the earthly father of Jesus was that he was obedient. Masinulundon. Trusting God when it doesn't make sense. Sa dihang nanganak na, doon na nangita sa bata nga si Ginoong Hesus, ang manulunda mipakita kang Jose pinaagi sa damgo, giingnan siya, lakaw, adto sa Ehipto. Dala ang imong asawa o ang imong anak, pabilin didto hangtod nga mubalik ako sa pagsulti kanimo. Why Joseph was obedient? Ngano nga si Jose masinugtanon? It's because he seek God's will daily through prayer and scripture before making major family decisions. Pagkanindot sa mensahe mga kaigsunan. Gawas nga kinahanglan da ita magmatinumanon, kinahanglan masinugtanon. Paunsa mahibaluan nga masinugtanon kita? Sama kang Josue. Naminaw siya sa Dios, pinaagi sa manulunda kung unsa ang iyang angay nga buhaton. Karong panahon na wa na may manulunda musulti nato, no? Mupakita sa atong damgo. But we have God's word na ay pulong sa Dios, na iyang espiritu sa tagna, na iyang mga natudlo nga magtatambag ang atong mga ministro, ang atong mga elder, atong mga ginikanan. Nagugol na sila og mga panahon sa kagabhion, sa kadlawon, ginaludhan ang atong mga kabataan. Busa ang ayan nga hatagan natog importansya ang ilang mga talambagan. Lahi karong panahon na mga kaigsunan. Doon ako'y nakita, amahan, pagkita namo, kinilaging sa kasuod nato, bisag dili ta kadugo, muingon dayon, amin, angkol na. Ako mang yung nakita sa mata sa yang anak, mga igsuon nga pertig yung sipata, pertig yung isuga, nga kontragustog yun niya nga mo, amin ba? Oh. Lahi sa una nga pag-ingog, amin. Duko dayon ta, no? Pero karon ang mga bata, sipatan tagmata, dagan-dagan ana, matamakan ang atong tiil, imbis musuri, uy, pastang isuga pa man mulingi na to, ano? Nga,
murag kita may pakurugon, makahadlok ang panahon karon mga kaigsunan. But as a father, ingon nga amahan, kinabuhian lang yun nato ang sama sa pagkinabuhi sa yutan-on nga amahan ni Ginoong Hesus. Matinumanon, masinugtanon. Niadtong Huwebes, samtang ang nasod malipayon nga nagsaulog sa 127th Independence Day, pero sa India mga kaigsunan, 242 lives ang nakalas. Nga naman, tungod kay ang usa ka eroplano nahulog, padayon pa ang investigasyon. Pero sa nagbasa-basa ko mga kaigsunan, dunay usa ka sugilanon nga nakapatandog kay sa ako ang balatian nga nakahinuklog ko sa sakripisyo sa usa ka amahan mga kaigsunan. Matod pa sa sugilanon, nagtrabaho ang amaong amahan sa London. Ikaunom na niya tong biyahe ba? Ikaunom na niya nga biyahe ngadto nganhi. Ang last nga biyahe, kuyog na ang iyang pamilya o tulo ka mga kabataan o iyang anak. That would be a very sweet reunion kay naaprubahan ang papers sa mga pamilya nga mahimo ng permanent migrants sa London. Pila ka tuig inanto sa amahan nga mutrabaho pila ka tuig dito, dayon muuli sa iyang pamilya. Dayon pagkahuman pila ka bulan nga bakasyon, mubalik na pod. Hangtod nga sa unom ka biyahe mga kaigsunan, puwerte nagyong lipaya sa mao nga amahan. But sad to note, maotoy katapusang reunion nila nga silang tanan na apil. But nevertheless, mga kaigsunan, sama kang Jose. He took risks. Kuha siya og kanang gitawag, giatubang niya ang kalisdanan, nga way ko kahadlok. Maayo unta ang iyang handom sa unahan sa London. Apan, wala tuguti sa kapanahunan mga kaigsunan. Sama kang Jose, giingnan sa manulunda, lakaw sa Ehipto. Pabilin didto. Mulakaw si Jose nga, unsa mayahang huna-huna dito sa Ehipto. Estranghero siya, no? Unsa man kahiyahang kaugmaon dito, unsa man kahiyahang panginabuhi sa iyahang asawa o anak. But wala siya magduha-duha mga kaigsunan. Misunod siya sa direksyon sa manulunda. Sa bago pa ang Adventista mga kaigsunan misulod sa Australia, usa ka amahan na konverter. Maayo iyang panginabuhi kay naa siya sa gobyerno. Pisina. So, di kayo mainitan. Pero sa dihang na Adventista siya mga kaigsunan, midawat siya sa kamatuoran. Nahimong babag ang iyang trabaho sa iyang pagtuo. Kay nga naman, kinahanglan mang manarbaho siya sa Sabado. So nagpili siya mga kaigsunan, naghimo siya desisyon. Mubiya siya sa trabaho, padayon sa pagpangalagad, pero way kasiguruhan. Mapakaon ba niya ang iyang pamilya? Mapaeskwela ba niya iyang mga kabataan? O anhi ba siya nga di mangalagad, pero sigurado ang panginabuhi? Luhod sila mga kaigsunan sa iyang asawa. Taod-taod matagabi iluhod. Hangtod nga nakatulog siya o nakadamgo siya nga nagtrabaho siya sa highway.
Na ba? Highway. Kanang kaminero. Kaminero na tawagan ano? Narbag highway. Kanang tig-ispaltog dalan. Nga puerting inita. Nga doon na may parinti. Pila ka tuig siyang tinarbaho diha. Pag-retire niya, nahalap po siya. Oh. Tungod sa kainit. Pero matod pa ni Pastor bayaw ni Sister Tata, siya, mao na ikusinero nga, way tilaw-tilaw, pero luto. No? Luto, yun, kay ispalto, God. Di po pwede tilawan ng ispalto. So, mao to mga kaigsunan. Lakaw siya pagkabuntag, resign siya. Ingon ang iyang manager nga nagkatawa, nabuang nagyog ka. Mubiya ka sa trabaho tungod lang anang imong relihiyon, nga di ka mo simba o di ka mo trabaho sa Sabado. Maghamoy ka sa imong kamot, kuyog ang imuhang pamilya. Tuod mga kaigsunan, pagawas niya sa iyahang opisina nga asa siya ni-resign. Nakaagi man siya dito atong naghimog karsada na may wanted laborer. Apply siya. So apply siya mga kaigsunan. Gidawat siya. Wa man po'y apil ang trabaho Sabado. Pero tungod kay matinod-anon siya, nakitaan siya sa iyang manager nga kasaligan. So nahimo siyang kapatas. So wala nagyud siya sa karsada nagtrabaho. Tuan na lang siya sa opisina balik mga kaigsunan. So inana, no? When the voice of God, kung paminawon lang nato ang tingog sa Ginoo ug sundo nato nga magsalig sa iyang mando, naaragay mapaabot nga panalangin sa unahan. Napahuman niya ayang mga kabataan, nahimong mga magtutudlo, nahimong mga ministro, o ang ilang apelido inila sa Australia, ingon nga mga pioneering believers sa Seventh-day Adventist. Ingon ana mga kaigsunan ang gikinahanglan sa Dios nga amahan. Matinod-anon, matinumanon, ug masinugtanon. Ikatulo, Matthew chapter 2 verses 13 to 14. Get up, take the child and his mother, and escape to Egypt. So he got up, took the child and his mother during the night, and left. Matod pa dinhi mga kaigsunan, Joseph was a courageous protector. Usa siya ka amahan nga andam mo proteksyon alang sa iyahang pamilya. Di magpasagad alang sa kaayuhan sa iyahang panimalay. Joseph didn't hesitate when danger arose. He acted decisively to protect his family. In the middle of the night, without delay, he took Mary and Jesus to safety. This bold move wasn't convenient, comfortable, or easy, but it was necessary. Gikinahanglan nga naapod ang atong pagproteksyon sa kaayuhan sa atong panimalay. Karong panahon na mga kaigsunan, mga ginikanan, mga hinigugmang amahan, sa asa nga bahin kinahanglan atong proteksyonan ang atong mga miyembro sa pamilya. First, stand guard over your home spiritually. Kinahanglan, we have to exercise as a priest in our family. Kita mo ay gitugyanan sa espirituhanon nga barog sa atong mga miyembro sa panimalay. Busa, kinabuhian nato ingon nga kita ang pari o pastor. So kita ang mag-una sa worship. Kita ang musunod kung unsa ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Let us pray regularly
for our family's protection and guidance. Ludhan di ay nato ning atong mga kabataan. Sa dihang bago kong na-converter, ganahan kay kong muhatag og Bible study, busa, pag-ingon ni Pastor Ferrer, karon kay bakasyon man, magwali ko sa Concepcion, doon ako'y tulo ka layman. Pero kuyugan sila o kanang mga batanon nga mauitigbasa og Bible. Volunteer may mga kaigsunan. Volunteer may. Ang akong nakuyugan, apelyido og Villamor. Malakyas Villamor. Oh. Kuyog na ko mga kaigsunan. Bible study. Inig kahuman, tibok adlaw nga lakaw, uli mi sa among quarter. Mag-worship, dayon, panihapon, tulog. Pero ako yung mamatikdan, ang ako ang liman nga gikuyugan mga kaigsunan. Luhod yun. Dayon, madunggan yun ako ang iyahang pag-ampo. Ginaampo niya ang iyahang mga anak. Ginaampo niya ang iyang asawa. Ginaampo niya ang iglesia. Ginaampo niya ang buhat. Matag karon og unya, barog, ampo, luhod, ampo. Oo. Pero sad ending lang mga kaigsunan kay naalaan siya. Human sa among pag-lework, human sa among pagwali, nibalik siya og drive og tricycle, simbol og kabasalan niyang ruta. Pag-abot niya og simbol, kay nagpaabot og pasahero, kay puno, larga puno man saon ang motor, tricycle, pastilan, naalaan siya. Giluba siya mga kaigsunan dere, baga. Dayon, nagtangagod ang sundang. Nidagan ang nagluba. Kay ni action pa man siya murag, nakita siguro sa nagluba siya nga murag musukol ba. So nahadlok ni dagan. Ang mga tao naglantaw ra. Walay ni action og tabang. So siya mismo nagpadagan, nagpaandar siyang motor, padagan. Ang Pathfinder Hospital kaniadto sa Kabasalan, padulong pa man sa Goodyear. Naabot pa gyud siya dito mga kaigsunan. Abot pa siya dito. Oh. Pero nabugtuan gyapon siya sa ginawa. But I am sure ang akong trainer nga layman, nabugtuan man siya sa ginawa, pero tungod sa iyang pagka mahinadlokon nga amahan, matinud-anon nga amahan, mainampuon nga amahan, anda mo proteksyon sa iyang pamilya, nakatugyan gyud sa iyang kinabuhi, o moabot si Ginoong Hesus, usa siya sa banhawon aron dalon sa gisaad nga langit mga kaigsunan. Karong panahon na, ingon nga mga ginikanan, there are threats, there are abuses nga kinahanglan proteksyonan nato ang atong mga kabataan. Ang atong mga kabataan nag-atubang og drug abuses, economic abuses, unsa pa nga mga abuse mga kaigsunan. Pagpahimangno nato nga kinahanglan sila og mga pagmaymay, kinahanglan sila og mga pagtudlo, pahimangno og mga pagampo. Ang katapusan, present but unnoticed. Bisan tuod si Jose, walay pulong nga nasulat diha sa Biblia mga kaigsunan. Apan ang iyang buhat makita diha sa kinabuhi. Samtang nga siya
nagserbisyo sa iyahang panimalay. Joseph may not have written a book. Wala gyud bisag libro nga gamay nahasulat si Joseph. Dili sama ni Pablo, dili sama ni Samuel, di sama ni Elijah. Mga bantugan nga manunulat diha sa libro sa balaang kasulatan. Apan si Jose, gihisgutan ra gyud siya. Wala man gani siya na record sa Biblia nga nagwali. He didn't preach a sermon or much more ruled a nation. Wala siya makahimo pagdumala bisan og iglesia o nasod. But praise God, He raised the Savior of the world. Amen. Pagkadakong dungog mga kaigsunan sa usa ka kinabuhi sa amahan, gitugyanan sa Ginoo sa pagpadako, sa pagproteksyon, sa pagpakaon sa anak sa Dios nga nahimong manluluwas kalibutan. Giyon sa kini paghimo ni Jose, he did it with righteousness, compassion, obedience, courage, and above all, a humble spirit. His life calls out to every father today. Ang kinabuhi ni Jose, ang yutan-on nga amahan ni Ginoong Hesus. Kapanaminan ang iyahang mga buhat sa matag usa ka amahan niining taknaa sa kabuntagon. Dili siya hingpit. He is not perfect. But he is faithful. Whether you are a biological father, stepfather, adoptive father, or spiritual father, your role matters deeply. Dili man ang tanan na himong biological father. Kanang ikaw gyud ang nailhan nga amahan kay imuhag yung similya, no? But there are also gitawag og stepfather. Kay naminyo man balik imong mama, so nakabaton siya bana nga matawag nimong stepfather. Or there are those who became adoptive father. Sa balaod, anak na gyud kay gi-adopt man, no? But most of all, di man ta mahimong biological stepfather or adoptive father, but we can be a spiritual father. Sama ni Apostol Pablo, wa siya anak, kay wa man siya maminyo, sumala sa record, apan ang 1 Tesalonica 2:11 og 12 nag-ingon, kay kamo sayod gayud sama sa usa ka amahan. Giunsa ko kamo pagdasig, giunsa kamo pagmaymay, ug giunsa ko kamo pagtudlo sa pagkinabuhi. Takos sa Dios, siya nga nagtawag kaninyo alang sa iyang gingharian og himaya. So mao na mga kaigsunan. Sa pagtapos nini nga kabuntagon, tuguti ko sa pagpangutana. What part of Joseph's example do I need to grow? Haing bahina sa kinabuhi ni Jose, ang yutanong amahan ni Ginoong Hesus. Sa iyahang example sa pagkinabuhi nga kinahanglan ako magatubo. Sama ni Jose, gikinahanglan ba nako nga magkinabuhi nga matarong, masinulundon, may kaisog, o sa kanunay, andam sa pagtabang. Pilia ang usa ka bahin sa kinabuhi niini nga simana, o himua kini sa tinuyuan gayod. No? Kanang tuyuon jud ba? Pilion jud. Himuon nato rong simana. Remember, your faithful presence may be the most powerful sermon
your children ever hear. Mga kabataan, tingali, ang presensya sa inyong amahan, wala kay ninyong hatagig pagtagad, tungod kay matag adlaw, matag oras. Nakita ninyo sila. But try to see. Sulay niini nga adlaw nga malabot. Tun-i ang kinabuhi sa inyo nga amahan. Doon na sila'y mga sakripisyo. Doon na sila'y mga hagit nga giatubang. Apan, wala sila maluya. Pakita nila nga malipayon gihapon sila. Bisan ng ilang kasing-kasing. Daw gikumot sa kasakit. Tungod kay doon ay mga membro siguro nga nagpabuyag. Doon na siguro yung mga kabataan nga wala muhatag og gibugaton sa mga pagmaymay. But deep within, mga kabataan, pakita lamang nila ang ilang kaisog, gipabarog lang nila nga sila amahan kay katungdanan nila nga aron kamo usab magatubo, magadako, nga maayong ehemplo sang litanan sa katilingban, magamit sa iglesia, labaw sa tanan, walay bisan usa nga mawala sa panimalay sa pagbalik unya ni Ginoong Hesus. God bless us this Sabbath. Pagkatahon sa panahon, kung langit na ang maangkon, di madugay, madawat na ang kinabuhi nga dayon. Magahulat ako sa pagbalik ko, nangandoy kining kalag ko, sa langit makapuyo, gayon ako. Manaugman bagong syudad, puloy anan sa balaan. Musinggit nga, ani anak, ang Diyos niya sa krus gilansan. Magahulan ako sa pagbalik mo, nang gandoy kining kalag ko, sa langit makapuyo, gayon ako. Maabli na ang langit, ani ana ang Diyos, musugat na unya kita. Magahulat ako sa pagbalik mo, nangandoy kining kalag ko, sa langit makapuyo, gayon nagahulat ako sa pagbalik mo, nangandoy kining kalag ko, sa langit makapuyo, gayon ako. Nangandoy kining kalag ko,
sa langit makapuyo, gayon ako